بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اس لیے کہ خاوند بیوی کی باہم حقوق کی پاسداری، اطاعت و خدمت گزاری اور باہم رواداری قرآن اور صاحب قرآن کا حکم ہے، بس معلوم ہوا کہ خاوند اور بیوی کی باہم محبت عبادت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ایمان اور بیوی سے محبت کے درمیان یوں ربط کو بیان کیا گیا: جتنا جتنا ایک اللہ کے بندے کے ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، بیوی سے محبت میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ائمہ معصومین سے محبت اور بیوی سے محبت کے بارے میں امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا، جو بھی ہم سے شدید محبت کرتا ہے وہ اپنی بیوی سے بھی شدید محبت کرتا ہے۔ بیوی سے محبت میں شدت کو اپنا اور اپنے اہل بیت کا خاصہ قرار دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم اہل بیت نبوت کو 7 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو ہم سے پہلے اور بعد میں کسی کو عطا نہیں کی گئیں۔ ان میں سے ایک بیویوں سے محبت ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوگا کہ خدا کہہ رہا ہے کہ مودت ہے، جبکہ بہت سے گھروں میں نہیں پائی جاتی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی، مگر شادی کے بعد زندگی میں بڑی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خداوند عالم نے جو شرائط اور معیارات شادی کے بارے میں ارشاد فرمائے ہیں، اگر ہم ان معیارات پر شادی کریں گے تو یہ سکون کی منزل کے بعد محبت و مودت کی منزل پیدا ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ خداوند عالم نے مودت کو قرار دے دیا ہے، یعنی دونوں کے اندر ایک نرم گوشہ پیدا کر دیا ہے۔ اب یہ شوہر اور بیوی کا کام ہے کہ اس بیج کو کہ جو ڈال دیا گیا ہے اس کو پروان چڑھا کر ایک گھنا اور سایہ دار درخت بنائیں، جن سے پھول بھی ہوں اور جن میں پھل بھی ہوں۔ چوتھا درس، محبت میں افزائش کے حصہ دوم۔ یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جن کو اسلام شادی کے لیے محور قرار دیتا ہے اور جن سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، اعتماد یعنی ٹرسٹ۔ کلمہ اعتماد عماد سے ہے اور اس کا مطلب ہے ستون۔ جب آپ کو کوئی چھت ڈالنا ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے ستون کھڑے کیے جاتے ہیں، پھر ان کے اوپر چھت ڈالی جاتی ہے تو اس ستون کو عماد کہتے ہیں، اور اسی سے نکلا ہے اعتماد۔ تو جب زندگی میں شوہر اور بیوی محبت کے محل کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو ستون یعنی اعتماد کا ہونا ضروری ہے، تاکہ سکون کی چھت کے سائے میں مودت بھری زندگی کا آغاز کیا جا سکے۔ شوہر اور بیوی کے سکون کے لیے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے پر اعتماد کریں۔ سکون کے حصول کی اساسی ترین شرط اعتماد ہے۔ معاشرتی زندگی میں اعتماد۔ اسی طرح اگر معاشرہ میں لوگوں کو ایک دوسرے پر اعتماد یعنی ٹرسٹ نہیں ہے تو وہ کوئی بھی فعالیت انجام نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پر آپ کو اپنے بچے کو اسکول بھیجنا ہے، آپ اپنے بچے کو بس میں اسکول نہیں بھیج سکتے کیونکہ آپ کو ڈرائیور پر اعتماد نہیں ہے، کیونکہ بیمار ہو گیا اس کو آپ اسپتال میں نہیں لے جا سکتے۔ کوئی بیمار ہو گیا اس کو آپ ہسپتال میں نہیں لے جا سکتے کیونکہ آپ کو ڈاکٹر پر اعتماد نہیں ہے۔ جب اعتماد کی فضا نہیں ہوگی
तो इत्मीनान नहीं होगा, एक इस्तराब की कैफियत होगी। इस परेशानी की हालत में मोहब्बत पैदा नहीं होगी। जब आपके अंदर एतमाद ख़त्म हो जाएगा तो शक को जन्म लेने का मौका मिलेगा और नतीजतन मोहब्बत की जगह नफ़रत ले लेगी। इसलिए ज़रूरी है कि शौहर और बीवी के दरमियान एतमाद यानी ट्रस्ट की फ़िज़ा बहुत मज़बूत हो। इसीलिए इस्लाम का पहला हदफ ये है कि एतमाद यानी ट्रस्ट कायम हो। अहदीस में आया है कि पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा जब चाहता है कि एक मुसलमान के लिए दुनिया व आखिरत की खैर व बरकत दे तो उसको बाईमान बीवी अता करता है, और जिसको जब देखता है तो खुशहाल होता है, और वो बीवी उसकी गैबत में अपनी इफ़्फ़त व इज़्ज़त और माल व सरवत की हिफाजत करती है। ज़ौजैन के दरमियान एतमाद। एक शख्स आकर आलम दीन से पूछता है कि मेरी बीवी फ़ोन करके मुझसे बार बार पूछती है कि आप कहाँ हैं, अभी तक घर क्यों नहीं आए, और जब कभी मैं देर से घर आता हूँ तो कहती है कि आप इतनी देर से घर क्यों आए हैं, और जब कभी मैं खाना बाहर से खा कर आऊँ तो एतराज़ करती है कि आपने खाना बाहर क्यों खाया है, मैं आपको सारा दिन घर में इंतज़ार करती रहती हूँ, आप मेरा ख्याल क्यों नहीं रखते हैं, आखिर मसला क्या है। वो शख्स कहता है कि मैं अपनी बीवी के इन सवालात की वजह से परेशान हूँ। मैं उसे समझाता हूँ कि मेरी मुलाजमत का तकाजा है कि मुझे ज़्यादा वक्त देना पड़ता है, लेकिन वो हमेशा मुझसे यही शिकायत करती रहती है कि आप देर से घर आते हैं जबकि दूसरों के शौहर जल्दी घर आ जाते हैं। अब मेरी हालत ये हो गई है कि मुझे अपनी बीवी से उकताहट होने लगी है। मेरा दिल नहीं चाहता कि अब मैं उसके साथ बैठूं। मैं झूठ भी बोलता हूँ, क्या ये हो गया, कल वो हो गया था, परसों ऐसा हो गया था, और मैं सोच रहा होता हूँ कि मैं झूठ बोलकर गुनाह कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे मजबूर करती है कि मैं ऐसा करूँ। अब वो शक का शिकार हो गई है और समझ रही है कि मैं किसी और में मसरूफ़ हो गया हूँ, यानी मेरी बीवी अब मुझ पर एतमाद नहीं कर रही। तो इस सूरत हाल का हल क्या है? अब जब हमें मालूम है कि ये तीन चीज़ें हर इंसान के अंदर पाई जाती हैं, तो आइए खातून को देखते हैं कि जिसके अंदर एहसासात व जज्बात भी निस्बतन ज़्यादा होते हैं। वो इस वजह से कि अपने शौहर से नहीं पूछ रही होती कि उन्हें एतमाद नहीं होता, बल्कि ये उनकी फितरत है। जैसे एक माँ अपने बेटे से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, कब आओगे। वो इसलिए नहीं पूछती कि वो एतमाद नहीं करती, बल्कि जिससे इंसान मोहब्बत करता है उसके लिए फ़िक्रमंद होना एक अच्छी बात है। ये ख़वातीन के अंदर एक अच्छी चीज़ है कि वो अपने शौहर से पूछें। अगर उसका शौहर वक्त पर घर नहीं आया और वो उससे पूछे कि आप क्यों नहीं आए, तो ये उस आदमी के लिए खुशी का मकाम है कि मेरी बीवी मेरा कितना ख्याल रख रही है। दूसरी बात ये है कि बीवी के दिल में अपने शौहर के लिए एहसासात होते हैं और मजबूत एहसासात, और अगर ये एहसासात ना हों तो वो अपने शौहर से गाफिल हो जाएगी, और अगर वो अपने शौहर को भुला दे और अपनी दुनिया में मसरूफ़ रहे तो फिर भी शौहर परेशान हो जाएगा कि मैंने शादी किस लिए की है, मैंने घर किस लिए बसाया है कि कोई मेरा ख्याल रखने वाला हो। इसलिए अगर उसकी बीवी ये कहती है कि आप खाना घर आकर क्यों नहीं खाते, ये अमल एक मर्द के लिए ज़ातन अच्छा है कि उसकी बीवी उसके लिए फ़िक्रमंद है और उसके बारे में सोचती है। औरत के लिए ये सोचना बुरा नहीं है, औरत के लिए ये सोचना बुरा नहीं है। अलबत्ता मर्द को चाहिए कि वो सब्र से काम ले। आपके बताने का अंदाज़ अच्छा होना चाहिए ताकि उसका ये खौफ, ये इस्तराब, ये परेशानी कम हो जाए। अगर आपको बहुत भूख लग रही है और आपको खाना खाकर ही घर आना है
तो आप थोड़ा सा खा लें और बाकी खाना घर अपनी बीवी के साथ बैठकर खाएं और एक अच्छा और मोहब्बत भरा माहौल बनाएं, क्योंकि वो सारा दिन आपका इंतज़ार कर रही होती है और सोचती है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब हम लोग बैठकर मोहब्बत के साथ अच्छे माहौल में खाना खाएंगे, बातें करेंगे और लुत्फ अंदोज होंगे। अगर अगर आप ये वक्त भी ना दें तो आपने उसकी खुशी को उससे छीन लिया है। या अगर आपको खाना खा कर भी आना है तो आप उसको मुत्तला कर दें कि आज मैं खाना खा कर आऊँगा, क्योंकि सलामु अलैके या सय्यदता निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैके या बिनते रसूले रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैके या ज़ौजता अलीन अमीरिल मोमिनीन, अस्सलामु अलैके या उम्मल आइम्मतिल मासूमीना या फातिमत ज़हराए, अस्सलामु अलैके व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद।